milionera. Da li biste okrenuli stranu 6? Tu piše da bi se živjelo u harmoniji, treba shvatiti da se sve nalazi u stalnoj promeni i kretanju. Sve se menja. Everything is in a constant state of flux and change. Ovaj prsten je od afganistanskog kamena. Izgleda čvrst, ali on je stalno u kretanju. Sasvim tako. Prema vašem izgledu vi ste uvijek u procesu kretanja. Jutro smo vam pustili određenu vrstu muzike, a vi ste se njihali. Niko nije progovorio. Da li je to tačno? Uklopili ste se u vibraciju, bili ste u harmoniji sa duhom. Ljudi su se grlili s osobama koje do tada nisu ni dodirnuli. Da li je to tačno? To je ljubav i harmonija. U prvom dijagramu intelektualni koji bira sliku i to prema uslovljavanjima. Univerzalni izražava tu sliku preko čega? Putem misli i tela. Mi rezoniramo na istoj smo frekvenciji. The universal mind, the intellectual mind chooses the image. The universal mind expresses the image through what? Through thought. And then through frekvenciji koja ispunjava naše potrebe. You hear people say, I fell in, didn't do that, I fell in resonance. Write that down. I fell in resonance. We resonate. We're on the same frequency. What frequency on? A koje su naše potrebe? Potrebe da budemo bolji. Neko se venča sa vama da biste bili bolji, a šta se onda desi? Onda kažete da ima problema. To su oni isti problemi koje vi imate. Vibriramo na istoj frekvenciji prema našoj svesti. Sve vibrira i menja se sve vreme. Vibriramo prema nivou naše svesti, prema sistemu vrednosti i prema slici koju imamo. Sve što se vama dešava ima svoj razlog i svrhu. Zapišite to. To služi vama. Kada odlučite da se menjate, imat ćete sve što je potrebno. Da harmonizujete svoju sliku. Šta će se desiti? Pojavit će se osoba, novac, ideje. Počet ćete da se krećete prema cilju ili ona prema vama. Ili ćete se kretati u isto vreme. Čuda će se desiti. Čudo je zakon koji je neshvaćen. Imam kanarinca od 13 godina. Pitaju me zašto je još živ. Oni žive najviše 5 godina. Zato što postoji energija. Energija ljubavi u mojoj kancelariji. To je zakon. Koliko biste voljeli da živite? Vaša energija se kreće ovim svemirom, ona ima slobodu, ali i svoju svrhu da dođe do svog ispunjenja.
moves through this universe with freedom and purpose, determined to live that goal to completion. Can you hear me? Čujete me? Entrepreneurs outlive all professions on Preduzimači the mogu da planet. se bave svim profesijama na planeti. All professions on the planet. Because of their energy. Zbog svoje energije oni sve mogu da učine. They don't have time to die. 31 years. Već 31 godinu ja ovo radim. Why? Zašto? Because I'm dedicated. Zato što sam odlučan i znam gde želim da budem i šta da radim. Čujete me? Can you hear me? Energija teče tamo gde postoji koncentracija. Right under perpetual transmutation of energy in that little area. Please write this. Energy flows to where the concentration goes. I know you've got it in there. Just one more time. Energy flows to where the concentration goes. Okay. Page 7, living in harmony. Strana 7. Život u harmoniji. Law of polarity. When you postulate something, Kada you napravite automatically postulat nečega, onda imate polarity. Are you put with me, yes pred or no? sobom. My hand Moja is ruka approximately nalazi se 1 na foot stopu above the iznad lectern. Yes or katedre. no? When I postulate that my hand Postulat is je approximately takav. 1 above the lectern's 1 foot below my hand. Yes Zapišite or no? to. Please write that down. Remember, when you postulate something, you postulate Razmislite polarity o ovom. at the same time. Are you with me, yes or no? You got it. Just think about this. It's cold. Šta je hladnoća? Nedostatak toplote. What is coldness? The absence of warmth. Yes or no? Oh, I think so. It's dark. That Kada je means mrak, the absence of znači light. da nedostaje svetlo. I see. I can't do it. If you learned you can't do it, maybe Ako you need to naučite learn the šta su polarity. polariteti, znaćete da ih rešite. Who's responsible to make Ko je you odgovoran za happy? vašu Me or you? sreću? I am. Vi sami. How many want to go through the rest Koliko of the vas year? želi da Hands prođe up. ovu godinu bez stresa? Ruke gore. Please call the mortuary. Zovite mrtvačnicu, ovi ljudi neće preživeti. Law of rhythm. Does the tide ebb and flow? Da li vreme protiče? Here we are, rhythm. Put down ebb and flow. Sunrise and set. That's Da li what se you say, sunce right? rađa i zalazi? Da. Is that true? Yes or no? Postoji doba dana kada ste Part of the poletni day you feel wow. i kada ste izduvani. Right? We call them cycles. To su Right? ciklusi. A lady understands To svaka 28 žena zna. day cycle, right? But she thinks her Pa husband's šta on mislite Honda. da su vam muževi anakonde? Average-wise, he's on a 92, 91, Vaš muž možda ima ciklus od 90 So when he dana. goes into a low ebb cycle. Kada padne, da li ćete biti pored njega da pomognete da održi ravnotežu? And when I'm booked months ahead as I am, and I'm in the MGM Grand, which is now the ballet, I kada sam ja rasprodat mjesec dana unapred i znam da su ljudi platili moj nastup, a pritom sam u lošoj fazi, kažem im da neću doći. keep your money in the right cycle to go. You have to know how to change your image. Morate naučiti da menjate imidž. Možete li Can to? you do that? Somebody tells you, no, next month is going to be a bad month. Šta mislite odakle vidovnjacima informacije o vama? Maybe you think the psychic got the information off your vibration. Iz vaših vibracija. Law, cause and effect. Zapišite uzročno-posledična veza. There's always an effect. Kad ugledate rezultat koji vam se ne dopada, setite se da je on u vezi sa rezultatom koji bi vam se dopao. Ko je uzrok? Ja sam. Zapišite muško i žensko. Who's responsible for the cause? Sve je muško i žensko. Faktor nestanka svesnog uma. Law of gender. Put down masculine and feminine. Everything is masculine and feminine. The originating factor. Oplođujući faktor za podsvest. The originating factor of the consciousness. Just write that down so you got it down.
Ponovit ću. Originating factor of the conscious mind. Impregnating the subjective factor of the subconscious mind. Yes, I will. The originating factor of the conscious mind, impregnating the subjective factor of the subconscious mind. After a period of Posle incubation, perioda inkubacije, after a period of incubation, manifest manifestuje se the form iz forme u formu, through the form into form result. Page 8. I've got 3 minutes. One more time. The još originating jednom, factor of the conscious faktor postajanja svesnog uma, oplođujući nastanak podsvesti, manifestuje se u formi manifest the form i lik formira kroz određenu formu. through the form in the form. Bottom of page 8. Da li smo na 8. strani? Are we on page 8? Number 1, circumstance, condition, and Svi mi imamo vrlo malo vere u sopstvenu kontrolu nad budućnošću. Većina ljudi veruje da je uopšte ne kontroliše. See, there are two alternatives, is that correct? Most people believe they have no control. Are you with me? Would you write on the right hand side? No control. That's one option. To je prva opcija. Druga je, možemo promeniti ceo svemir, uključujući i sebe. Kada shvatite ove zakone, imat ćete glavni ključ. Principles at work, in other words. As you come to me before fully understand these laws, you are given the master key. Can I hear those two words, please? The master key. Remember that tomorrow, because I'll be up here at 10 o'clock. Zapamtite te dve reči. To achievement and balanced successful living. Will you write under that, please? The potential we receive. Potencijal koji mi dobijamo je prema našim očekivanjima, zasnovan na našim verovanjima i sistemu vrednosti. The potential we receive is according to the expectation based on our beliefs and values. I want you to take this little blue card. Uzmite ovu plavu kartu. It says freedom. Na njoj piše, sloboda je individualna reč. Ako želite da je uživate, morate biti spremni da se ona odnosi na sve. Bez obzira da li su drugi bogati ili siromašni. Da li se slažu sa nama ili ne, bez obzira na rasu ili boju kože. Da li ste spremni da oslobodite ljude? Ako mislite drugačije, to nije vaša logika, dolazi od drugoga. Zapamtite, vi treba da date drugim ljudima slobodu da kontrolišu sopstvene živote. Ako kontrolišete svoje vibracije, drugi ljudi će vas ostaviti na miru i daće vam slobodu. Zapamtite, morate pogledati svoje ortodoksne ideje i menjati. Teško je pronaći šta donosi sreću. Ni bogatstvo, ni siromaštvo nisu uspeli. Naučili smo neke stvari ovde. Neko me je pitao, kako ti uspeva da živiš tako? Kako ti uspeva bogatstvo? Moraš imati svrhu pod svim okolnostima. Kako se krećete po svesti i dobijate pouzdanje ostalih? 85% ljudi osjeća kako je izgubilo.
You know, others down here in the 85%, they feel they've lost what? Come on, let me hear you. Come on, be strong enough to say it. Lost what? You know, Einstein je jednom rekao, Bog možda jeste ravnodušan, ali nije zao. On nikada ne menja politiku. Ovdje ima 6 rupa. Kada sam ja počinjao, ovo smo zvali šupelj čovek, a sada to zovemo šuplja osoba. When I started, we used to call this the stick man. Now we call it the stick person. In a little town outside of the city. U malom gradu u kome živim, u lokalnim novinama izašao je članak u kome se kaže da će osobe zadužene za rupe u glavnoj ulici promeniti asfalt. Remember, this is the originator. Ovo je originator koji bira ideje, onda se ona upravlja u podsvest koja ne shvata šalu. Vi se onda emocionalno vežete za nju, predajte se toj ideji. Vi ste vidjeli neke od ideja. Naučili smo nešto o programiranju. Ali postoji mnogo razloga koje mogu da pronađem zbog kojih sve to neće uspeti. Sve vam se to vraća, ono što su vas programirali roditelji. Morate imati zlatni ključ za lift koji će vas izdići iznad, da biste ovladali procesom. Iskustvo neuspeha je početak mog sazrevanja. A failure experience is the beginning of my greater maturity. Remember, the failure experience is the experience that allows you to move into ono vam omogućava da postignete veći uspeh. Please look on page 3. One of the great old timers in this business, Bill Gove kaže, ako želim da budem uspešniji, treba da postanem ja. Ali ne onakav kakav vi mislite da treba da budem, ne onaj koga žele moja žena i deca. Da bi bio slobodan, moram da budem ja. Moje čerke imaju 31 i 32 godine. Rekli su mi, tata, mislimo da bi trebalo da se oženiš i smiriš. Izvinite, imam ćeliju u mozgu koja vibrira. Rekao sam im da sam se smirio da bi imao njih dve. Letiš svuda po svetu, imaš toliko slobodnog vremena. Rekao sam im, zar vi nemate slobodu? Moramo da podižemo decu, da se stavimo u kući, nemamo dosta para. One ne žele da budem slobodan. Rekli su mi, želimo da se oženiš sa ženom dovoljno mladom da sa nama ide u kupovinu, a da bude dovoljno stara za tebe. Prava sloboda za kojom vi tragate je ideja. Vidite, moje deci se ne dopada moja ideja. Ali velika stvar kod mladih je što žele da ostanu mladi, da ne kontrolišu svoje roditelje, a u isto vreme
Žele da ih smatraju dovoljno odraslima. Sloboda. Ideja je misao ili grupa misli koja treba da daje rezultat. Sve potiče iz fantazije. Zato nam je i potrebna slika. To je prvo pravilo ekspanzije. Ako toga nema, onda nastaje haos. Obično ne uzimamo takvu ideju zbog programiranja. Tu nema sumnje. Vi tražite ispunjenje ideje za kojom tragate i vidite je u mašti. Ona je važna. Osoba koja je neuspešna ne veruje u to, ona misli da su svi drugi za to odgovorni. Ne veruje da su oni odgovorni. To se zove neznanje. Jedan veliki um je rekao, sve je jednostavno. Naš intelekt ima tendenciju da komplikuje stvari. Da čujem, tendencija. Jednoga dana, kada budete gledali moju videotraku, shvatit ćete šta je to tendencija. Zato vam je i dat intelekt, da nadvladate svoje tendencije. Juče sam razgovarao s jednim čovjekom o njegovim tendencijama. Da li ih možemo promeniti, da ili ne? Da, sasvim tačno. Sloboda. To je razlika između igre i rada. Brzo. Vaš stav. Sloboda je ideja. Molim vas da to zapamtite. Istina vas oslobađa. A treba se osloboditi samo od jedne stvari. Od neznanja, samouverena osoba živi u slobodi. To je zanimljiva reč. Kada imate jednu ideju i počnete da je koristite na pravi način, počinjete da osjećate. Kada počnete sa konstruktivnom idejom, koristeći desni mozak, crkva to zove pravednost. To znači pravilna upotreba. To znači prema zakonu. Ako znate istinu u svom srcu i dozvolite da se ona slobodno izrazi, vi ćete potpuno izbaciti sve brige i strahove iz života. Ali to ne znači da ćete izbeći sve kritike. Već vidim one koji vam zavide. Letao sam sa jednim u prvoj klasi, pitao me gde živim, rekao sam u Samsonih koferu. On kaže, zar to nije prtljag? Baš brzo shvataš. On kaže, zar to nije prtljag? Baš brzo shvataš. Na putu sam 46 nedelje godišnje. Reci mi, gde ti se najviše dopada? Kažem, tamo gde jesam.
Ne odlazim na mesta koje mi se ne dopadaju. Ne odlazim u kuće koje ne želim da posetim. Ne puštam u svoju kuću ljude koje ne želim. Sve je energija. Jedna od lepih stvari na ovom seminaru koji košta $5.500 je što ovamo dolaze samo ljudi koji vole. Nazovimo ovo paklom, ovo rajem. U knjizi piše: uđite u svet ekspanzije. Krenite iz svog srca i sve stvari će vam biti dodate. Pazite šta ćete izabrati. Molim vas da to shvatite. Mirnoća duha je jedan od najvećih dragulja mudrosti. To je rezultat dugog procesa samokontrole. Kada kontrolišete sebe, ne morate kontrolisati bilo koga. Ako imamo majku i oca koji imaju 4 deca, jedan roditelj je van balansa, a drugi jeste, na koga će biti deca? Na onog koji je miran. Čovjek postaje miran u meri u kojoj on razume svoje misli i u onoj meri u kojoj razume misli i razvoj ostalih ljudi. U svojoj pravednosti on jasnije vidi odnos stvari, vidi bol i tugu ljudi, ali ostane nezatrovan. On je u balansu i miranje. Kroz mir shvatamo šta je svemir i kakav je poredak stvari. Ukoliko stvaramo strah svojim mislima, mi imamo osjećanja koje prouzrokuju akciju, zato što se energija vraća svom izvoru. Molim vas, okrenite stranu 5. $1 million producers are unconscious competence. Navika je Božji način da stvori automat od vaših života. Nesvesno, nesposobno. Vas čujem. Kroz našu naviku da učimo iz negativnosti, mi privlačimo tačno one vibracije, drugim rečima, mi ulazimo u atmosferu. Pazite, ovo se dešava ako ne znamo šta radimo. Through our habit of learning from negativity, we attract, if I go too fast, wave at me, we attract precisely those vibrations. In other words, we move into harmony. We move into the arena, we move into the atmosphere, we move into the vibration. Mi uvećavamo energijom napadnute vibracije koje predstavljaju naše misli. To su one vibracije i misli koje nam u stvari najviše i trebaju. See, if you don't know it's a gift, this is what happens. We attract precisely those vibrations that amplify, add to the energy of. Remember, energy flows to where the let me hear you, concentration. Okay. We attract precisely those vibrations that amplify the patterns. If you wanted, the patterns of thought that we most need to deal with. Give it to you another way. My mind's natural negative alignment will tend to make me think. Give them the rest, class. Does that sound right? Yes or no? Yes. Is that the trap we get into? Yes or no? Yes. We start to wow. Let me hear you. Počinjemo da se budimo.
Your first wow is that Vaše you're prvo here. buđenje je to što počinjete da slušate. Right? Your second wow is that the Druga stvar je da počinjete da bivate svesni sami sebe. What you have discovered here is that you and I, when we Vi begin i to ja, study kada and smo get into počeli da the učimo i da se krećemo uz svest, počeli smo da shvatimo da ne razumemo misli tako dobro kao što nam se činilo. Yes or no? We don't know ourselves. Ne poznajemo sebe. We're not aware. More than anything else, the growth process. Više od svega, proces rasta. More than anything else, the growth process is the To je clearing away, raščišćavanje otpada svih obrazaca is the clearing po away kojima mislimo. of the debris of old thought, Loše navike, underline that, patterns, and put loše izvođenje EM, conditioned mind, i loše razmišljanje. bad habits, sloppy performances, and gummy, and put in brackets beside gummy, stuck, gummy thinking. We get stuck. We stay in poverty to Postajemo please our siromašni parents. da bismo zadovoljili svoje Stay in roditelje. poverty to Postajemo siromašni zbog bake, a ona je mrtva već 25 godina. We're so approval seeking To je zato because we can't give što ourselves sami permission sebi to ne do možemo it. dati odobrenje. If everything that you are is clogged by negativism, Sve što vi jeste je zasićeno negativizmom. judgment. That's why I put observation. Observacija je mudrost. And body imbalance. Telesna neravnoteža. If you intend Ako želite da postanete bogatiji nego što to jeste, treba da počnete da se menjate. get that weight off. The average North American eats 75% Amerikanaca jede više nego što im treba zbog loših navika. bad habits. Okay? If everything that you're Ako ste in ispunjeni negativnostima, ne možete is biti caused by otvoreni za negative novu body energiju. imbalance, you cannot be open for new energy. You're too Je li clogged. jasno? Did you get it? Yes or no? Let's hear yes, yes. You'll be clogged to receive new energy. Next paragraph. Watch it carefully. Pažljivo sada. As we, you and I, Kako putujemo uz raise našu our svest, consciousness, pitaćete se you're going to say, what's the journey all čemu about? taj put? As you raise your Rezultat je da consciousness, će and the drugi resulting osjetiti development of rast others vas samih. will perceive. Drugi će vidjeti promjenu u vama. Others will see the demonstration of your life, the growth in you. Počet će da gledaju na Begin to sebe. look at themselves. Now this is called giving and receiving. Ovo se zove davanje i primanje, This is called love and peace. ljubav Are you ready, i please? isceljenje. Jeste li Okay, I'm spremni? going to read it from the top so you get Kako the dižete last nivo one. svoje svesti, drugi As će you primetiti raise promjenu your consciousness, as i we svaki od raise our njih će podići consciousness, nivo and the energije resulting development of onoga you, drugog. others will perceive the growth in you and begin to look at who? And each raises the energy of the other. That's called To se healing, zove isceljenje, selling, učenje, communicating, predavanje, learning, teaching. Whatever you can do or dream you U can do, učenju je begin it. moć. Boldness has genius, and what's the next word? Power. moć. Power. You are energy. Energy Vi ste flows through energija you. i čim And date as soon as you dimenziju give svoje that misli, thought kroz a akciju dimension krećete in se. action, in thought, and in feeling. Let me hear you. What? You move it into the ether. Let me hear you. You move it into the what? And it means must respond there too. Or yesterday you said what goes around what? That's what that means. Power. Moć. Oh, I see.
Mi želimo da se promenimo, da ili ne? Vaša svrha će vas izdići iznad svih okolnosti. Kada budete određivali svoju svrhu u životu, želim da zapamtite i da zapišete na praznoj stranici. Slušajte svoj solarni pleksus. Slušajte svoje unutrašnje ja. Bog će vas saslušati kada budete slušali, ali iz svoje unutrašnjosti. Većina ljudi se određuje prema karijeri, dok se penjemo, mi treba da izgledamo dobro. Radite ono što volite da radite. Svrhu je vrlo važno razumeti. Bez nje vi nemate smisla u životu. Ne možete imati slobodu. Svrha mi omogućava da postanem korisno ljudsko biće. Omogućava mi da dam doprinos životu. U životu mora da postoji još nešto osim zarađivanja para. Veliki čovjek je jednom rekao, čovjek postoji samo da bi služio drugim ljudima. Kada služite iz srca, vokacije, mnogi ljudi imaju škorpiju na leđima koji ih tera, ali naravno oni moraju imati stalan posao. Morate biti pažljivi. Ja sam radio 26 godina u osiguravanju da bih održao svoj balans. U ovoj fazi svog života ne morate raditi tako 26 godina, dovoljno je 26 mjeseci. Vi u stvari kažete da sami rukovodite svojim životom. Vi ste u stvari postali ljudsko biće koje daje svoj doprinos. To je svrha. Morate to prerasti, morate ići kroz neuspehe da biste postali uspešni. Izabrali ste kako da ostvarite svoj san od $1.000.000. Kako postajete jači, drugi će vam prilaziti. Onda će vam pristizati i velike misli. Brzo okrenite stranu 9. Moj dar Bogu. Božji dar vama je toliko veliki da ga u jednom životu ne možete iskoristiti. Koristimo manje od 5% svog potencijala, rekla je jednom Margaret Mead. Vaš dar Bogu je da u ovom životu iskoristite što više možete od tog potencijala. Posvećen sam ispunjenju svih 6 kvaliteta u mom životu. Okružite ovo, to je proces rasta. Živjet ću u skladu sa svojim životnim ciljem i demonstrirat ću svoju misiju od $1.000.000. Da li ste vi fizičko biće? Da li vam to fizičko biće pomože da budete u balansu? Istovrite sve nepotrebno đubre iz vašeg života. Ono što možete učiniti za svoje fizičko biće je da trčite, da promijenite svoje navike u jelu. Može to biti čak i promjena boja u koje se odevate. Sve to vam može omogućiti da ostvarite svrhu svog života. Čak i ako je to jedna reč. Mentalni rast. Zapišite reč. Učenje, kvalitet,
navika. What are you going to study? What are you going to learn? Šta ćete učiti? Koje lekcije ćete uvažiti? Da li ćete se vratiti navici iz škole i skloniti knjigu? Jer to je navika koja vam se uvukla u podsvest. Emocionalni balans. Kako se mogu izraziti da bih povećao kvalitet onoga što primam? Ako ne primate stvari koje su vam potrebne na duhovnom, fizičkom ili emocionalnom planu, pomolite se da biste u ogledalu uma vidjeli ono što vam treba. 85% is get. If you're not receiving the things you need in the physical, mental, emotional, spiritual, and other world, please take time in your metta, what? In your prayer to get your what? Zapamtite And see in your mind's mirror. Da treba da predefinišete svoju svrhu i cilj. And all through today, as Bob, tako ćete doći do slobode koju će vam vaše srce podariti. Volim vas i hvala vam.